तरुण फुटबॉलपटूच्या दुःखद मरणाचेर प्रतिक्रिया दिताना कावळेची सरपंच डिक्सन वाज हांणी बाणावडेच्या भलायकी मॉडेलाचेर खर टिका करून ते पुराय तरेनं अपयशी थारला असो गंभीर आरोप केला. आणीबाणीच्या वेळार योग्य वैद्यकीय सुविधा मेळूंक ना देखूनच हे कष्टदायक मरण आले अशें सांगताना तांणी स्थानिक आरोग्य व्यवस्थेचेर बोट दवरला. कितें जालें जाल्यार अंडरस्टूड दॅट वी डोंट हॅव मच एक्सरसाइज, बट अ फुटबॉल एथलीट who have suffered a cardiac arrest and blockage मेळ्ळें it is a sad thing and we should not do politics on that. And maybe हांव मागता GFA जावं सरकारान ताका कितें आदार दिलो तेगे फॅमिली. नाव वी कॅनॉट डू एनीथिंग, बट वॉट वी कॅन डू आमचो सिस्टम इम्प्रूव करपाक कितें करपाक काय म्हूण जेन्ना हांव पंचायतान येयलो द फर्स्ट थिंग वॉट आय बॉट इज अ एम्बुलन्स. हे एम्बुलन्स हांवें हाडले कित्याक आमकां केडशान इतलीं हॉटेलां आहा, इतले केसीस जाताय, इतले आमचे लोक आहा, बट आमकां एम्बुलन्स ना. सो जाता ते प्रमाणे हांवें एम्बुलन्स हाडलें. बट बॉटम लायन कितें? बॉटम लायन एकूच सांगता. आतां हांवें व्हिडिओ पळयले, एकमुखाचेर रोयले, तेजेर घालताय, सरकाराचेर घालताय, MLAचेर घालताय, GFAचेर घालताय. बॉटम लायन हांव सांगतालो हो आमचो दिल्ली मॉडल जो भाडाल्यान हेल्थ मॉडल आहा इज अ फेल मॉडल. आज तुका दाखयलां मनशाचो जीव साल्वा करपा जायना एक एम्बुलन्स ना. आनी हांव सांगता आमगेल्या आमदाराकूय आय बीन ऑलवेज टेलिंग वॉट इज गुड, वॉट इज नॉट करेक्ट. आय विल ऑल्सो से हो मॉडल सॉल्व ना. आयज आमकां बेसीक तर एम्बुलन्स भाडाल्यान तर दिवपा जाय. इतलो व्हडलो गांव आनी आमकां कसो दिल्ली मॉडल म्हणटाय मोहल्ला क्लिनीक कितें म्हणटाय आमी. इट कॅन शोज नो दॅट यू हॅव फेल्ड टू प्रोवायड बेसीक फॅसिलिटीज. सो आतां हांव तें कितें सांगता, आतां कितें जालें मरे, आतां खंयचें एक हॉस्पिटल आहा, त्या हॉस्पिटलान प्रमोशन करपाक ते कितें कोताय, त्या आमचे बरें ते करताय मेडिकल कॅम्प कोता म्हणटाय. तुगे ऑफिसान येताय ते तपासताय, चॅक कोताय आनी मागीर कितें कोताय सारकें ट्रिटमेंट जावपाक तुका थिंग हाडटाय आनी मागीर थिंग तुका मागीर देस्पेजांक घाताय. थिंग येताय तुका बिस्ते दिताय, तपासताय. तुका म्हणटा हो आमगेलो बाणावलेचो मॉडल जाला जो मेडिकल आमगेलो हेल्थ मॉडल फेल जाला. सो हांव मागता आमदारा कडेन instead of blaming here and there, you put a better plan in reality where you can save life. So this is a very sad thing. Let us not do politics on this, and also let us not blame anybody, but let us work on something how we can improve the system.